Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan bersiwak atau bersuci dan membersihkan badan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw 'alan nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya aku tidak khawatir, kata Rasul, untuk mempersulit umatku atau mempersulit manusia, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak atau bersuci setiap kali mengerjakan salat. Hakada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu telah berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bangun dari tidurnya, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggosok giginya atau bersiwak dengan menggunakan siwak atau sikat gigi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu fayab'athuhu Allah ma syaa an yab'athahu min al-laili fayatasawwaku wa yatawaddau wa yusalli. Rawahu Muslim. Berkata dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata bahwasanya kami selalu menyediakan siwak dan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Allah membangunkan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam kapan saja pada waktu malam, niscaya beliau itu bersuci, wudu dan salat. Artinya beliau bangun tidur itu bersiwak, kemudian mengambil wudu, kemudian beliau salat. Jadi riwayat Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhtartu alaikum bis siwak. Rawahu Bukhari. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah berulang kali, kata Rasul, menganjurkan kamu sekalian untuk bersiwak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Suraih bin Hani telah berkata, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan apakah yang mula pertama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila beliau masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu bersiwak sebelum masuk ke dalam rumahnya. Kata hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarfu siwak 'ala lisanihi. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzu Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, saya masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan ujung siwaknya masih berada di mulutnya, mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci atau bersiwak itu dapat membersihkan mulut dan mendapatkan ridho dari Allah atau Tuhan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dari Ibnu Huzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khams aw khamsun min al-fitra al-khitan wal istihdad wa taqlimul azbar wa tanful ibid wa qassus syarib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, fitrah atau kebersihan badan ada 5, atau 5 daripada fitrah adalah khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 10 macam daripada fitrah adalah mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh celah jari-jari, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan bersuci bila buang air. Orang yang meriwayatkan hadis ini berkata, untuk yang ke-10 saya lupa, hanya saja kalau tidak salah katanya adalah berkumur. Hadis riwayat Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, akhfu syawariba wa'fu lihiya wa'fu liha. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bahwasanya keutamaan daripada bersiwak itu adalah hal yang sangat disunnahkan oleh Rasulullah atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang niscaya dapat membersihkan mulut kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mardatul lirabb. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.